Nibiyahe ta karon og 75 kilometers kay mag-deliver ta sa order sa atong asula. Perten tambo ka sa atong asula og puyag-buyag pud ang mga order. Murag last na gini nato nga panguha sa atong asula diri nga part. Kay 16 ka ba ang order karon sa ato ang asula. Nya kay harbisa man nato pag niaging adlaw kuangan gini diri. Pero why blame man na kay naa pa man tay mga asula dito sa Pikas. Atong destination karon kay Talibon og Trinidad, pero mas daghan ang order sa Talibon. Og kung nakabantay mo nga pila lang kabuk ang reptab diri nga part, kay ako na sa gibalhin dito sa Pikas kay nakalabog man sa kay Mito nya. Ni action man siya og niwang kay dili na mainitan. Kay mas importante man gud nga mainitan siya ni kabuntag o kay nga malandungan siya ato na sa udto o padung sa hapon. Bisan sa daghan nagyaw-yaw no nganong gibaligyan nato ni nga naara man kuno dagan sa basak. Padayon gyapon ta kanam tay vision sa ato ang gibuhat. At least kanang nabuhi ta sa tinarong nga pamaagi. Og diri na buta nanguha og asula sa Pikas og unang magig kabag sa atong na harvest dito sa una natong gikuhaan. Nagsugod ra kita sa ginagmay sa pagpamuhi ani atong asula og nakita mo nato nga nindot ang income ato nang gipukusan og mao na ni pertindaghana. Wala gini sa plano ang pagpamaligya og asula diri sa atong gamay nga farm. Bali opportunity ni nga abot og gigrasyahan ta nga daghan ang nangita ani og daghan sa atong order. Ang nakanindot ani gud kadili hasol itanom og atimanon. Dali ang kwarta basta kugihan lang ka. Pero nahutan gud ani og sudlanan sa asula mao nga plastic lang atong gisudlan pero dili po malkansi ang tagian ni kay ako man sa nang gipakapinan. Og mao ni tanang asula nga atong nakuha grabe pud katambok og green sa kayo ang kolor. Pasabot-sagbot lang ni pero gamit kani atong asula isagol sa page pagkaon sa atong mga hiupan para sa baboy, manok, itik, pabugang sa og isda. Og nag-research pagid ko pag maayo ni no mukaon man day pud ang rabbit ani og baka. Ako ngibutang diha sa comment section ang benepisyo ni atong asula. Para sa mga wala kay bawba kadagang mangunangutana diha sa comment section pero dili na ko matubag tanan kay ma-restrict man ko kung ako tubagon na tanan. Kay naa man limit sa usa ka adlaw kung ma-reply ka da sa mga comment. Mao nga magabantay mo nga pila ra ka bukang ako ang ma-replyan. Kay dili biya pud lalim kung ma-restrict kay usa mo ka adlaw nga way access sa imuhang page. Kay bawal mo gunang flood reactions og reply da sa mga comment. Mao nga magamping kita kay stricto na kay si Facebook. Mura ra gud po na og narbaho ka og kumpanya kung badlongon ka ay diri makasab-an ka or putbolon. Same ra po na diri sa Facebook kanang mga content creator mga trabahante ra pud na. Pero ang nakanindot lang kay ikaw ra magbuot sa imong oras. Pero mas tindog gini atong pag-deliver kay daghan tang makita nga mga lugar nga nice pud og mga view. Mura ra pud ta og galaglaag ba. Pero sa tinuod lang first time ni nako nakaagi dire. Pero lingaw ra baya pud bisig ako ra usa hasta kung motor na lingaw pud. Og first na ito nga deliveran diri sa Talibon, balik po ni kabak sa ilahang i-order. Dugay na kuno sila nangita og asula og finally nakakuha na gyud sila og asula kay daghan kuno sila manok kabuhian. Kasagaran gid order sa atong asulan no kay ilang ipakaon sa ilahang mga manok. Ako ra po na silang gitudloan kung saon ang proper nga pagtanom sa atong asula para sigurado nga mabuhi. Ila lang ko ni pun ang usulanan po kay naghuot man sa ilahang gibutangan. Og gibayaran na po ta dayon ni sir. Og sunod na to nga i-deliver katong isulan na to og plastic. Sulit kini napilian ni sir kay ato man sa nang gipakapinan. Kay nahutdan mo gud ta og sudlanan. Og nagpasilpi pud si sir before siya mauli kay ato man sa ning followers. Og salamat kay sa pag-order sir. Og sunod na to nga deliveran diri sa munisipyo sa Trinidad. Diri lang mong meet up na sir padali ra pud may magkita. Medyo layo na gitag naabtan sa atong pagmamaligya og asulan no pero okay ra pud baya kay gawas nga mga kwarta ta makalingaw ra pud og daghan pud gitang makaila. Og pinakalasa to nga deliveran diri na pud sa Talibon padung na ta uli pero ato lang na siyang gihapit. Smooth transaction ra pud tanan og nahuman ta sa pag-deliver sold sa 4 ka oras dala na natong pagpadong ug ato ang pagpauli. Og salamat kay sa pag-order mga sir. So sa 16 ka order nga asula nikita ta og meal size atong ikuhaan og gasolina nga 200 og kaon nga 100 so ginansya ta og meal 3. Wala labot sa gipakapin nga panggasolina. Og sa ganahan mo order PM lang sa atong page Josh TV tag 100 ang bag sa atong asula.